You are watching The Unscripted. Hi guys, I'm Chris Lee. Hi. I just got off from work, so I feel a little tired right now. Oh, wait, Bisaya din. Ay! Sorry. Wait, I think I would consider it the happiest moments sa akong life. Study hard lang ka daw na, di ba? Study. Wala mga absent. Wala dyan kayo makaaway. Pili dyan kayo. Careful ka kasi mo. Yung mga ligaw ba? Hasmin abrigana ra lagi wala day May. Biyo. Hate, kinanako. Ko malampaso ko kay kundi gay ko siyon akong bugan sa akong auntie. Backstreet Boys. Yeah. Yan ang gusto niyo. Like sadness is beautiful. Manundog man si Davina mangupya. Diba? I turn to you. Oh kana. Luni di ay. Luni Tunes ug kanang Wala ko kadilito na. Unsa man na si Taman Jer. All these and more in Unscripted.